Prošlo je neko vrijeme od kako smo posijali naše sjemenke i biljke su sada dovoljno velike da ih presadimo kako bi se što bolje i kvalitetnije nastavile razvijati. Nakon što je sjeme proklijalo i izniklo, treba prilikom rasta obratiti pozornost na nekoliko stvari. Kad biljke izniknu, potrebna im je toplina, vlaga i svjetlost. Ako nemate mogućnosti da rasad bude na mjestu sa dovoljno prirodne svjetlosti, postavite umjetno svjetlo sa LED rasvjetom. Osnovni faktori uspješne proizvodnje rasada su temperatura zraka, kvalitet i jačina svjetlosti te kvalitet podloge, to je supstrata za sjetvu i pikiranje. Pod pojmom pikiranje se podrazumijeva presađivanje rasada iz klijališta na gredice u lončiće ili kontejnere. To jest pikiranje predstavlja presađivanje koje se obavlja prije sadnje na stalno mjesto. Pri proizvodnji rasada, povrća i cvijeća veći je utrošak ljudskog rada nego pri direktnoj sjetvi sjemena, ali postoje brojne prednosti ovakvog načina uzgoja. Na primjer, veća je iskorištenost sjemena. Moguće je ranije proizvoditi povrće na otvorenom, postiže se ujednačeniji rast biljaka te ranija berba i naravno veći prinosi jer su ranije formirani plodovi krupniji. Rasad se pikira obično nakon razvoja prvog para pravih listova, a u nekim slučajevima i nakon razvoja kotiledona kada se prvi par listova tek počeo razvijati. Prednost pikiranja je to što presađivanjem na veće razmake biljke dobijaju veći vegetacijski prostor, a to znači više svjetlosti, hranjiva i vode. Ono služi prvenstveno za regulisanje rasta biljke i dozrijevanje, te se njime postiže ranija berba, odnosno skraćuje se vegetacija. Također se prilikom presađivanja eliminiraju nedovoljno razvijene ili oštećene biljke. Preporučuje se pikirati plodovito povrće poput paradajza, paprike, patliđana i sl. I to sa pojavom prvog pravog lista, a celer se presađuje u stadiju razvoja dva prava lista. Mlade biljke su nakon 20 do 25 dana od nicanja spremne za pikiranje. Rasad tikvice, krastavca, dinje, lubenice ne voli oštećenje korijena i bolje ga je od starta uzgajati u većim saksijama ili kontejnerima sa većim rupama. Dakle, u fazi razvijenih kotiledona ili prvih listova, male biljke nježno se vade iz sandučića i pikiraju, odnosno presađuju u zasebne kontejnere ili na neko drugo mjesto uzgoja. Prilikom čupanja mladih biljčica treba ih držati vrlo oprezno jer je ta mlada stabljika izuzetno nježna i osjetljiva. Svakako se možete poslužiti i sa nekim štapićem, grančicom, tako da razrahlite zemlju oko korijena te biljku prihvatite što bliže korijenu kako joj ne bi ozlijedili stabljiku. Ovim procesom biljke prolaze kroz stres, a na njega reaguju kratkotrajnim zastojem u rastu, što se ogleda u skraćenoj i debljoj stabljici s razvijenim korijenom te ranim cvjetanjem.
Ipak, kako ne bi doživjele temperaturni šok, supstrat u koji ih presađujemo treba biti temperature od 15 do 20 stepeni. Dakle, ako supstrat držite vani, svakako ga unesite dan prije pikiranja na višu temperaturu. Prilikom premještanja biljaka treba ih oprezno vaditi kako se ne bi oštetio korijen, ne bi došlo do pucanja stabljike ili lomljenja listova. Naravno, također se i nakon pikiranja biljke preporučuje zaliti vodom neke sobne temperature. Pikirani rasad treba se posaditi malo dublje do prvih listova čija je funkcija hvatanje svjetlosti za prvu fotosintezu kako bi se pravi listovi, ali i ostatak biljke mogli dobro razvijeti. Posude se napune supstratom, ali ne do vrha. Bitno je da je supstrat kvalitetan i sterilan, odnosno da ne prenosi bolest na naše mlade biljke. Nakon toga supstrat je potrebno pritisnuti, a prstom se u supstratu utisne rupa u koju se stavi biljka sa korijenom. Zatim se posuda nadopuni supstratom i lagano pritisne, ali ne prejako, tako da se supstrat ne zbije kada biljčicu zalijete vodom. To se radi kako bi se istisnuo zrak i biljka što bolje primila u novoj zemlji. Budući da nikad ne možemo biti sigurni u pravi kvalitet supstrata, trebamo preventivno koristiti zaštitna sredstva. Prvenstveno se koriste sredstva protiv polijeganja rasada. To je problem koji nastaje gljivičnim oboljenjem biljke na predjelu stabljike koji je u doticaju sa zemljom. Uslijed pojave bolesti stabljika na tom dijelu trune i biljka pada na zemlju, to jest propada. To naročito dramatično izgleda kada se ljudi profesionalno bave proizvodnjom rasada gdje su količine puno veće. Za borbu protiv ove bolesti koristimo fungicid. Uvijek preporučujemo sredstvo Previkur za tu namjenu koji se odlično pokazao. Zbog manjka na tržištu trenutno ga nismo mogli nabaviti, pa smo isprobali slično sredstvo drugog proizvođača. Ovaj put smo koristili ProPlant sredstvo u koncentraciji 15 ml na 10 litara vode. Sa tom vodom smo obilno zalili biljke. Bitno je naglasiti da voda ne bi trebala biti hladna, te za tu namjenu koristimo toplu vodu optimalne temperature od oko 25 do 30 stepeni. Prilikom prvog zalijevanja bitno je ravnomjerno i temeljito natopiti supstrat kako bi se biljka što bolje učvrstila u novom okruženju. Narednih dana trebate redovno zalijevati biljke, pogotovo ukoliko su dnevne temperature više te se zemlja dosta isušuje. Bilo bi poželjno da vodu držite na istom mjestu gdje su i biljke, na taj način će temperatura vode i supstrata biti slična, pa nećete riskirati da biljka doživi šok prilikom zalijevanja. Pikiranje
Pikiranje bi trebalo obavljati u kasnijim poslijepodnevnim satima jer nije dobro da tek presađena biljka bude izložena vrućem podnevnom suncu i visokim temperaturama. Također nemojte nikada dozvoliti da se zemlja oko biljaka potpuno osuši jer bi to bilo kobno za mladu biljku. Nakon samog presađivanja i u toku dana biljke mogu izgledati malo slabije, ali nakon nekog vremena one će se prilagoditi novim uslovima i potpuno oporaviti. S obzirom da je vrijeme još uvijek promjenjivo, dani su topli, a noći hladne, ujutro još uvijek ima mraza, a i snijeg nije isključena pojava, bilo bi dobro vaše biljke nakon pikiranja utopliti. To možete učiniti na razne načine, možete im osigurati stiropolom ograđeno mjesto koje ćete prekriti najlonom ili sličnom zaštitom, dodati neku sijalicu koja će dodatno zagrijavati taj prostor tokom noći, te na taj način biljkama pružiti koliko toliko sigurno okruženje. Iako su biljke osjetljive na oscilacije temperature, ovakvo okruženje će ih štititi, daće im potrebne uslove u hladnim noćima kako sav ovaj trud ipak ne bi bio uzalud. Za kraj želimo da najavimo temu sljedećeg videa koja je nakon ovog logičan slijed, a vezana je za prihranu kako mladih, tako i biljaka u kasnijim stadijima.